selalu dengan senyuman di wajahnya. Itulah mengapa saya mencintai Indonesia. I love Indonesian people. They are so nice and friendly. Indonesia. Oh benar orang Indonesia. Well, thank you so much. Okay, bro. Thank you so much. No worries. Sorry, bro. I'm up. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan bereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih semuanya lur. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur, di kali ini kita akan bereaksi sebuah video yang pastinya masih super duper keren, jos jandos banget lur ya. Di video ini kita akan mereaksi masih tentang video viral dan nyata dan fakta yang menjadi sorotan dunia. Nah dulurku semua, kadang kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri. Nah sampai lupa nih lur, bahwa dunia itu justru melihat sesuatu yang luar biasa dari kita. Ini banyak banget nih orang-orang luar negeri sana dan orang-orang bule dan juga Eropa dan semua dunia ini, Amerika, Australia, Jepang, pokoknya semua lur ini datang ke Indonesia bukan hanya karena pantainya, bukan juga karena alamnya, pemandangannya dan lain-lain. Ini mereka juga datang dan akhirnya jatuh cinta. Bukan pada gedung-gedung tinggi lur ya, dan juga bukan dengan pada kemewahan kota, tapi pada satu hal nih yang sering kita anggap biasa, yaitu keramahan masyarakat Indonesia dengan senyum yang tulus, sapaan yang hangat, sikap suka membantu tanpa pamrih, pokoknya ramah pokoknya Indonesia. Nah di video ini kita akan melihat bagaimana nih orang-orang asing, orang-orang bule itu benar-benar kagum, bahkan merasa lebih diterima di Indonesia dibandingkan di negara lainnya lur. Nah dan mungkin selama nonton ini kita akan lebih menghargai siapa diri kita sebenarnya. Yuk kita lihat reaksinya lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, terus share video ini sebanyak-banyaknya lur, dan juga mohon channel ini untuk di subscribe lebih jelasnya lagi. Tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Yes. Tentang orang Indonesia. Nah, orang Indonesia sangat ramah. Oh, ramah lur. Beda banget sama orang Rusia dan orang Cina juga. Orang Rusia sangat keras. Gak suka smile, gak suka ngomong sama orang lain. Kalau orang Indonesia kan pergi kemana-mana, semua pasti smile kepada kamu, sangat mudah dikomunikasi. Dan kalau kamu punya masalah apapun, orang Indonesia sangat mudah untuk dibantu kamu. Itu sangat, saya terkejut. Awalnya saya sangat suka orang Indonesia kayak gitu, tapi saya belum terbiasa. すごく orang Jepang lur. インドネシアフレンドリー、ラマ、 ramah lur. なんかみんなにこやかにすごい笑ってハローとかつって、で困ったことあったら助けてくれるんですよ。なんかこれ落ちましたよとか、荷物持ちましょうかとか、みんな助けてくれる、優しい。まあ日本人も優しいですけど、インドネシアの人はすっごい優しい。ありがとうございます、いつも。 Arigato. Bule asal Inggris ini akhirnya membuktikan sendiri bahwa orang Indonesia itu benar-benar baik hati. Wow. Dia Semua cari tahu bermula sendiri ketika loh. dia ingin pergi ke kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Dia pun naik sebuah angkot, lalu berusaha menjelaskan kepada Pak Supir tentang tujuannya. Dan meski tak semua ucapannya dipahami, Pak Supir langsung mengerti bahwa si bule ingin menuju ke Serang. Di dalam angkot, ada seorang emak-emak yang menyapanya dengan ramah. Dan ternyata, ketika si bule turun, emak-emak itu bukan hanya membayar untuk dirinya, tapi juga membayarkan ongkos si bule. Yes. Perjalanan pun berlanjut. Pak Supir menurunkan si bule di sebuah titik, lalu mengatakan bahwa bus menuju Serang akan lewat dari sana. Namun bukannya menunggu bus, si bule malah nekat mencegat mobil pribadi, berharap ada yang berbaik hati memberinya tumpangan. Tak lama kemudian, sebuah mobil penuh anak muda berhenti dan menyuruhnya masuk. Sayangnya,
Karena kendala bahasa, mereka kesulitan berkomunikasi. Si supir pun akhirnya menelpon temannya yang bisa berbahasa Inggris, lalu meminta temannya itu untuk berbicara dengan si bule melalui telepon. Barulah mereka paham kemana sebenarnya tujuan si bule. Tapi karena para pemuda itu tidak menuju Serang, mereka menurunkannya di sebuah tempat yang banyak dilalui mobil ke arah sana. Si bule tentu berterima kasih. Namun keberuntungan hari itu belum berhenti. Hanya beberapa detik setelah turun, seorang bapak langsung menghampirinya dan menawarkan tumpangan. Karena kebetulan tujuan bapak itu memang ke kota Serang. Bapak itu bahkan mengantarnya hingga ke penginapan yang sudah dipesan si bule. Saat turun, si bule hanya bisa berkata pelan, "Dari semua negara yang sudah saya kunjungi, orang Indonesia lah yang paling ramah." Oh guys, aku dari Eropa. Aku dari Eropa. You must know that. Orang Eropa tidak lebih ramah dari orang Indonesia. Makanan Eropa tidak lebih lezat dari makanan Indonesia. Eropa tidak lebih aman dari Indonesia. You must know that. Don't believe everything, guys. Indonesia is safer. Indonesia lebih aman. Makanan Indonesia lebih enak untuk aku. Orang Indonesia lebih ramah untuk aku. Know that. As a European, I always say this to my friends. Always I say this and I believe that. See you next time again. I think obviously we've experienced different culture shock as we've been here a long time, but the first thing that I noticed was just how friendly people are. I mean, it wasn't exactly a shock, but I had already traveled around Southeast Asia, but still once I had gotten here, people were very, very open and very friendly. So in terms of first arriving in Indonesia and the first thing that I experienced that kind of took me by surprise was, these people here are insanely friendly, friendlier than anywhere else I've been. So, but as we've traveled over the last 4 years to different regions, there's definitely been different things that have shocked us. And as we know, depending on where you are in Indonesia, there is a different feel, right? There's a different vibe. So. But as for the first thing that shocked me, that was the first thing that I noticed, wow, people are so open here. So as compared to other places that I've been. Yeah, so open, they can literally ask you, what is your religion? Yeah. What is your First questions, religion? Are you married? Yeah. Your salary? Yes. All these things that in the Western world are very intrusive, And I think a lot of people that come here that aren't acclimated, the type of people, they can kind of be taken aback or perceive it as potentially rude. Bule bilang orang Indonesia paling ramah dan baik hati di dunia. Seorang bikers bule bernama Christian melakukan perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Dia membagikan sebuah pengalaman yang menyentuh hatinya. Ketika di perjalanan turun hujan, dia kelaparan dan tak membawa sedikit pun makanan. Namun, ada keluarga lokal di Buton yang baik hati mempersilahkan Christian untuk berteduh. Saat Christian bertanya apakah ada makanan yang bisa dia beli, keluarga itu malah menyiapkannya makanan lengkap dengan kopi dan roti secara gratis. Sungguh, dia sangat mengagumi dan mempercayai bahwa orang Indonesia adalah orang paling ramah dan baik hati di dunia. Abang bule ini sampai heran sama warga Indonesia kenapa ramah banget. Padahal di negaranya nyapa orang asing itu jarang banget. Tapi di sini mulai dari orang dewasa sampai anak kecil semuanya ramah, suka nyapa dan senyum terus. Bahkan dia sempet diajak makan rujak bareng sama anak-anak Bali. Menurut kamu orang Indonesia itu ramah cuman ke bule aja atau juga ke sesama orang Indonesia? Komen ya, anjay. Kelakukan orang Indonesia yang aku suka banget. Mereka nggak nanya, kamu nggak apa-apa. Mereka nanya, udah makan. Ketika mereka nggak mengerti aku ngomong apa, mereka selalu setuju dan senyum. Mereka bilang, Masya Allah, waktu ngelihat sesuatu yang cantik. Kayak Nacho aja gitu. Mereka ajarin aku kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Dan mereka bangga kalau aku bisa nyebutnya. Mereka suka ngajak aku ngobrol. Walaupun kita nggak bicara bahasa yang sama. Mereka pamit 10 kali sebelum mereka beneran pergi. Mereka suka nanya, kemana? Setiap aku berdiri dari kursi. Mereka selalu bilang, nggak enak kalau makan sendiri. Karena jarang ada orang yang makan sendirian di sini. Mas bule ini lagi jalan santai malam-malam di Jogja, terus matanya langsung nyangkut ke minuman es coklat di pinggir jalan. Katanya tampilannya menarik banget, jadi dia pesan satu buat nyobain.
Tapi pas mau bayar, apa ini? Free. Oh, free guy. Oh. Penjualnya bilang, udah gratis aja mas. Mas bule langsung kaget sekaligus seneng. Dia bilang, keramahan orang Indonesia itu nggak ada duanya, bikin hatinya ikut adem. Bule kagum dengan keramahan orang-orang Indonesia. Seorang bule bernama Dele Philip melakukan liburan keliling Indonesia. Dia memperhatikan betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Meskipun tidak pernah melihat atau tidak saling mengenal, orang Indonesia akan selalu tersenyum jika berjumpa dengan seseorang dan akan mengajak berbicara. Hello sir. Hi, how are you? Good. Where are you from? Skotlandia. Dari Skotlandia. Orang Surabaya. Oh no, I'm from the Pacitan, you know, so very full of I don't know. You jalan-jalan Surabaya. Yeah. Okay. Hal ini membuat Mas Bule senang saat berada di Indonesia karena merasa punya saudara baru. Nah, nanti kalau balik ke negara asal, jangan lupa ceritain pengalaman ini ya Mas Bul, pas kumpul sama tetangga. Why Indonesian are so much more happier than France? In France, we have everything. We have more money, we have more developed services, but here people are always happy, really. Like, even if they have nothing, even if they can be poor, they always share, they always happy. Yeah, betul. They always smile with me, for example. So it's really interesting to see how people are so happy and they really accept their life. They accept their destiny, whatever they were poor or rich. And it's really unbelievable for me. So I really want to know why. Like, I don't understand really why it's like that. Maybe because of your culture, maybe also the religion can also play. I really want to know. So really tell me and can discuss about it. Really tell me in comment. I really want to know, really. Kalau di Indonesia senyum itu biasa, enggak dengan bule. Banyak bule dari luar negeri baru sadar satu hal, begitu mereka menginjakkan kaki di Indonesia. Mereka belum pernah melihat negara yang senyumnya sebanyak ini. Salah satu perbedaan antara Indonesia dan Eropa adalah orang-orangnya. Orang Indonesia terlihat lebih bahagia, selalu dengan senyuman di wajahnya. Itulah mengapa saya mencintai Indonesia. 3 kejutan budaya di Indonesia. 1. Semua orang selalu tersenyum. Di negara kalau seseorang tersenyum seperti itu, pasti lagi merencanakan sesuatu. Selamat minum. What is it? Apa ini bang? Teh jus. Teh jus, okay. Segar. Sejuk. Dingin. Es. Okay, selamat minum. I love Indonesian people. They are so nice and friendly. インドネシアいると、みんな笑ってるじゃないですか。ニコニコって笑って。チワアパカバールスで、僕もここインドネシアいたら、もう毎日ニコニコして、はーって言って、日本に帰国した時に、こんにちはーって、キモあいつなんか一人で笑ってる。怖っ近寄らない方がいいってなるから。Dari sopir, pedagang di pinggir jalan, satpam, sampai orang yang cuma lewat pun semuanya senyum. Karena di negara mereka, senyum ke orang asing sering dianggap aneh, bahkan bikin orang menjauh. It's also the thing about the Indonesian that I don't understand. Indonesia, I love them so much, but they're too nice. Like, because this is the thing, when Indonesian people meet someone and say, where are you from? Holland. Oh, Belanda, that's so cool. No, it's not so cool. They were colonizing you. You should be no, that's Belanda. No, they're too nice. Indonesia are too nice. Like, if you go to any other place, if you go to India, you say, I'm British. They're like, go yourself. Like, rightfully so. In Indonesia, Belanda, it's so good. No, it's not cool. It's not cool. Friendliest nationality, in my opinion, although I live here, so I'm a little bit biased, is the Indonesians. They are insanely kind, friendly. They're just cool people. They're so friendly, so happy, and always a smile. Tapi di Indonesia, senyum itu kayak salam. Nggak salah Indonesia berkali-kali masuk daftar negara dengan penduduk paling ramah di dunia. Mantap, Lur. Keramahan ini menjadi budaya, bagian dari nilai masyarakat dan keluarga yang melekat dari kecil. 你批评他，他笑；你提醒他，他笑；你告诉他绩效不达标，他还在笑。People are incredible. Their attitudes are incredible. The country is incredible. They're the nicest people I've ever met in my life. They literally make me want to cry about how nice and friendly and helpful they are. Whatever you want, whatever you need, they will help you. They will smile. It's lots of respect.
It's beautiful in so many places. They got incredible waves. Like, I don't know, after being in so many horrible countries and meeting so many horrible people, like when you finally find a country with respectful, nice people, it blows your mind and it makes you really sad about the other places, you know? So I just wanted to make this video to let you know how much I love Indonesia, how much I love Bali, and how much I love and respect their people. They are amazing, and if you ever get an opportunity to come here, do it. Your life will change forever. Hello! Okay, photos. Hi! Nice to meet you. She was like, I love it. Phenomenal vibes. Makanya tapi emang bener Lor ya, bukan ke orang luar aja atau orang bule aja. Kita aja kadang-kadang naik motor masuk gang, pengalaman pribadi Lor ya. Masuk gang atau apa ada bapak orang tua sedang nongkrong, kalau kita permisi Pak atau senyum, mereka juga senyum. Wah, pokoknya ke semua orang, pokoknya Indonesia the best lah. banyak turis mancanegara bilang Indonesia itu bukan cuma indah karena alamnya, tapi karena orang-orangnya. Negara lain mungkin punya bangunan megah dan kota besar, tapi kehangatan dan ramah tamah ada di Indonesia. Honestly, I think Indonesia has some of the most friendly locals in the whole entire world. No matter where I've been welcomed into homes, said hello to on the street, asked where I'm from, told I'm beautiful. Like, they're just so nice and so welcoming. I can't even think of one time I've seen a local angry or get mad at someone or even get mad at another local. While I'm just walking and people are saying hello off their motorcycles, just smiling and waving. The kids are so nice. Everyone is just so friendly. 5 culture shock di Indonesia. Semua orang senyum terus. Di negara saya, orang senyum kayak gitu pasti mau pinjam duit. Indonesia kan misalnya kita tatapan mata nih ya. Iya. Senyum-senyum ke orang ya. Kalau di Korea itu nggak kenal nggak boleh nyalamin. Kayak kalau nggak kenal disalamin. Gendeng ibu kayak gitu. Kesana itu nggak kenal kok nyalamin kamu sih gitu. Jadi kalau di Korea itu ketika tatap mata nggak kenal ya harus gini. Nah cuman waktu pertama Korea itu tatapan mata kan. mau nyalamin terus gitu loh. Dan kalau saya salamin kan orang nanti untuk orang aneh itu semua disalamin. Jadi kayak tatapan mata tapi kayak berusaha hindar terus. Itu susah. You know my favorite thing about Lombok is how much I smile here. Every time I pass someone on the road, it's either Habibi, Assalamualaikum, hello mister, or Bule, what the kids will normally shout. You know, it's got me smiling from the moment I leave my hotel to the minute I get back in. Like every encounter, and I mean every encounter you have, are people waving and smiling at you. And it's just, you're just smiling all day. And it's got the nickname here, the Island of 1,000 Mosques, but it should be nicknamed the Island of 1,000 Smiles, because people are so happy to see you. Like, everybody's asking me for selfies, trying to interact in English, where we obviously struggle with the language, but they're just so happy to see a foreigner here in their part of town or their village, and it's so nice. I'm literally smiling more than I've ever smiled in my life, and the people are so welcoming. Every single person that you interact with offers you to come to their home and offers you food or a tea, and it's a special place, such a special place, Lombok. The Island of 1,000 Mosques, the Island of 1,000 Smiles. Mantap. Alhamdulillah, such a place. Banyak bule datang ke Indonesia untuk satu alasan. Pantai yang indah, gunung yang megah, dan pemandangan yang menakjubkan. Tapi yang sering mereka lewatkan, justru adalah tempat paling jujur di negeri ini, desa. Semuanya berawal dari rasa penasaran. Beberapa bule akhirnya memutuskan meninggalkan kota besar, berjalan masuk ke pedesaan, ke tempat di mana waktu terasa berjalan lebih lambat. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka temukan dimanapun. Anak-anak berlari di sawah tanpa alas kaki, tertawa tanpa beban. Ibu-ibu menjemur padi sambil saling bercanda. Para bapak menuntun sapi dengan senyum yang tulus. Bagi mereka, ini bukan sekadar pemandangan, tapi pelajaran hidup. Seorang bule asal Kanada bahkan sempat berkata, "Di sini aku merasa manusia kembali punya hati. Orang-orangnya kurang secara materi,
tapi kaya dalam cara mereka memaknai hidup. Mereka heran bagaimana orang-orang desa bisa tetap tertawa meski hidup serba terbatas. Tak ada kemewahan, tak ada gedung tinggi, tapi ada kedamaian yang bahkan negara maju pun tak bisa beli. Viral, salut sama pemilik rumah ini, tolong dan beri makan seorang bule yang kelaparan. Karena diketahui, bule tersebut lagi touring, namun ia kemalaman dan kelelahan. Jadi pemilik rumah ini ajak bule tersebut nginap sementara di rumah sederhana mereka, serta bule tersebut juga diajak makan bareng. Mami dukuk baik. Skuter, snel benzine. Oh, kehabisan bensin lor. Benzin. Tidak benzin. Mantap lah kebaikan Indonesia lor ya. Banyak orang Indonesia ingin hidup lebih layak di luar negeri. Dua wanita bule ini justru penasaran ingin merasakan kehidupan sederhana ala desa di Indonesia. Mereka terlihat cekatan saat beraktivitas di dapur dan membersihkan rumah. Wah, benar-benar calon istri idaman ya guys. Apa yang membuat kamu cinta Indonesia? Pertama, Indonesia itu indah sekali. Ada Sulawesi, Sumatera, Jawa, Maluku, Papua, Bali, dan Kalimantan. Itu indah semua. Dan orang Indonesia itu semua ramah dan baik sekali. Dan ketiga, ya makanannya. Makanannya semuanya lezat dan enak sekali. Tempe lor. Are Indonesians really friendly? Very friendly. Very friendly. I'm from London and it's a lot friendlier here than I'm used to in London. I've been traveling quite a lot around Indonesia. I think Indonesia is one of the most friendly countries here. Oh, super. I would say Taiwan is one of the most friendly places, but nowhere compared to Indonesia. Of course, so friendly, so open to talk and have a chat. Always have a good vibe. Yes, Indonesia is very friendly. Sangat ramah. Indonesians are the friendliest people on earth. I think this is the most friendliest nation ever. I have been so happy since I've arrived. All Indonesians are my friends. Mantap lor. I'm so hungry, I just need like anything to eat. Will you be able to help something? No, thank you. Like I've been homeless for a couple of days. Honestly, it was like crazy. No? Please, sorry. No, thank you. Or give me anything to eat, thank you. Wow, malah. For your security? Yes, security. Okay, nice, but like keamanan. Di dunia barat semakin sedikit orang yang peduli, jarang sekali ada orang yang menolong tanpa pamrih. Seorang kreator asal Inggris mencoba membuktikannya lewat eksperimen sosial. Dia pura-pura kesusahan, kelaparan. Dan siapa yang akan menolongnya? Dari sekian banyaknya orang yang dia temui, hanya ada satu orang dari Indonesia yang dia kagumi, dan dari situlah dia takjub dengan kebaikan hati orang Indonesia. Dan alasan orang Indonesia pun membuat dia tersentuh. Mengapa orang Indonesia bisa melakukan kebaikan seperti itu? Sorry for interrupting you. I just lost my house for like 3 days ago. I got being kicked out and I've been out in the street. Like I'm so hungry. I just need like anything to eat. Will you be able to help me with like £1 or something to just get something to eat? Thank you. But like get me like one of the sandwiches that you've been eating to just to eat. Like anything to eat. I'm so hungry. Yeah, that's nice, but I've saved my money for this, so I'm gonna eat it if that's okay. Can you not give me something to eat? No, sorry. No worries, God bless you. Thank you. Excuse me guys, sorry for interrupting you. Will you be able to help me? I just been kicked out of my house and I've been out in the street for a couple of days now. I just not need anything to eat. If you can be able to buy me something to eat, like, or give me anything to eat. Thank you. Or your security? Yes, security. Okay, nice, but like. Yes, so can you leave the premises, please? I just need something to eat. Just hold you, please. No, nothing? No. No, thank you.
May God bless you. Excuse me, guys. Sorry for bothering you. I've lost my wallet and I just need like any kind of help to get something to eat, like sorry. £1, £2 or something, just to get something to eat. No worries. My God bless you. I just lost my wallet and I need like any type of help to get something to eat. Like any kind of change will be more appreciated. No worries. My God bless you. Sorry for bothering you. I literally come from up north and I lost my wallet and I just need like anything to eat, like £1 or £2 to help me with something to eat today. Sorry, man. Can't help you. No worries. God bless you. Sorry for interrupting you. Would you mind to help me with something? No. Sorry for bothering you. I just lost my wallet and I need like £1 to £2 to get something to eat. Feeling a bit cold and I dia lost my minta house untuk as makan well. doang ya, Lur? Like I've been homeless for a couple of days. Honestly, it was like crazy. No? Please, sorry. No, thank you. God bless you. Excuse me. Sorry. I just lost my wallet and I'm not from London. I just need like any kind. Excuse me. I'm not from London. I lost my wallet and I need like any kind of help to just get something to eat. Like any kind of change will be more appreciated. No worries. No, man. My God bless you. Excuse me, sorry for bothering you. I'm not from London and I just lost my wallet and I need like anything to eat. Like if you got like £1 or £2 to give me to just go get something to eat. Sorry? Or like buy me a food. No, thank you. Have a great day. God bless you. Lost my wallet and I'm not from here. I just need like any type of help to get something to eat. Or like just buy me something to eat. No? Like anything will be brilliant. Thank you so much. Anything, bro. Okay, go. Diajak, Lur. Ini kayaknya orang Indonesia aja, Lur. Indonesia? Bener orang Indonesia. Oh, thank you so much. Okay, bro. Thank you so much. No worries. Sorry, bro. I'm actually doing a social experiment video. My camera is right down there. You are so kind and generous to buy this to me. It's okay. Would you tell me why did you did that? Because like I went to a lot of people to just get me something to eat and I'm hungry, but everyone is refusing and you literally coming all the way to buy me this. It's okay. You can eat. Why did you buy it to me? I buy it because you said that you are hungry. Is it just because I said to you I'm hungry? It's okay. You are such a kind person and you're one of the millions that to do this. Actually just doing a social experiment video to see if I get someone to help me today. And then you got your £5 and you literally help me with this. It's okay. That's an amazing. Look. Wait 1 second. Got this for you. Yeah. Open it, check it out. Open it. Itu Lur ya, bener Lur ya. Kalau kita berbuat satu kebaikan, insya Allah akan diganti, dilipat gandakan oleh Allah dengan kebaikan yang lain kepada kita diberikan. Wah ini contohnya Lur, dapat handphone, apalagi nanti dapat uang kali Lur. Check it out. Thanks for this. Yeah, thank you so much. You're so kind. No worries, and I've got like. Thank you very much, brother. I've got like £1,000 for you as well. Really? No worries. Like, you are such a kind person to get me this. Yeah, you're so amazing because I know there's a lot of people hungry out there, but no one then help them. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. May God bless you and get you more than that. Taking the picture with you. Yeah, go on. Wow. Thank you very much, brother. Thank for you. It's okay. Thank you, brother. No worries. Thank you. Masya Allah, tak heran jika orang-orang Indonesia dikenal di mata dunia sebagai sosok yang ramah, baik dan Terima kasih Indonesia, kalian sangat ramah dan menyenangkan. Keterangan unggahan akun salah satu ofisial puluhan biksu asal Thailand yang sedang menjalankan ritual tudong. Terlihat dalam unggahan tersebut, ratusan warga desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu sangat antusias menyaksikan para biksu yang sedang melintas di sana Senin 15 Mei 2023. Dengan pengamanan yang cukup ketat, puluhan biksu ini pun tak sungkan menjabat tangan dengan warga yang mereka lewati. Diketahui para biksu asal Thailand ini sedang menuju Candi Borobudur untuk melaksanakan ritual tudong dalam rangka merayakan Hari Raya Waisak pada 4 Juni mendatang. Bule pamerkan betapa ramahnya orang Indonesia. Seorang bule berkebangsaan Inggris melakukan liburan keliling Indonesia. Dia memperhatikan betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Jika dia menyapa seseorang dengan sapaan halo secara acak,
Mereka selalu merespons dengan senyum dan sapaan balik. Hello, how are you? Good? Hello, how are you? Good? How are you? Good? Hal ini sangat berbeda dengan negara asalnya. Para followersnya berkata, warga Indonesia bisa menyempatkan waktu untuk merespons sapaan dan memberikan senyuman. Sungguh negara yang indah, aku ingin pergi ke sana. Followersnya juga menambahkan, jika di Inggris, hanya dengan melihat wajah saja, mungkin sudah mendapat reaksi yang tidak menyenangkan. Makin cinta deh sama Indonesia. No nasi goreng? No nasi goreng? nasi goreng? Korea kalau 뭔가 나타나서 저희 nasi goreng 단어를 들었는데 nasi goreng을 찾아주고 계세요. thank you. terima kasih. 저렇게 프라이가 된다고? 나 진짜 지금 인도네시아에 사랑에 빠질 것 같아요. 사람들이 왜 이렇게 착해? 자카르타 솔직히 사람들이 막 노잼이다 볼 거 없다 이래서 사실 별 기대를 안 했거든요. 근데 사람들이 너무 착하고 음식도 너무 맛있고 왜 자카르타 별로 안 좋아하지? 여기 호텔 사장님이 돈을 빌려줄 테니까 매일 갚으래요. 지금 그리고 로컬 식당에 데려다 주시겠대요. 대박이다. 왜 이런 친절이 다 있지? 진짜 믿을 수가 없다. 이 나라 뭐죠? 도대체? 진짜 사람들이 너무 친절해. 말도 안 되게 친절해. 지금 너무 기분이 좋습니다. 일단 첫인상이 너무 좋고. Mbak Bule ini kagum banget sama keramahan orang Indonesia, guys. Jadi ceritanya Mbak Bule ini lagi main layang-layang di sawah bersama temannya. Dan dia bertemu orang lokal di sana yang menawarinya makan dan mengajaknya untuk bergabung makan bersama mereka. Hanya perkara simple ya, guys. Tapi ini sangat bermakna bagi Mbak Bule. How beautiful and generous and kind is that? I just love Bali. Saat dua perempuan bule ini sedang berjalan melewati sebuah perkampungan di Indonesia, tiba-tiba seorang warga lokal menghentikan langkah mereka, bukan untuk menegur, melainkan mengajak mampir ke rumahnya. Tanpa ragu mereka menerima ajakan tersebut. Sesampainya di sana, mereka duduk lesehan beralaskan karpet di teras rumah. Seluruh anggota keluarga di rumah itu pun berkumpul menyambut tamu mereka dengan senyum dan sapaan hangat. Obrolan ringan segera mengalir akrab seolah mereka sudah saling mengenal lama. Padahal baru bertemu beberapa menit. Tak lama kemudian tuan rumah menyuguhkan aneka buah segar dan makanan tradisional demi menjamu tamu mereka sebaik mungkin. Sederhana tetapi inilah wajah asli Indonesia, kebaikan yang terkadang datang tanpa diminta. Mahasiswa KKN lagi asik ngerujak di teras. Tiba-tiba mereka spontan manggil gerombolan bule yang lewat depan posko buat nyicipin rujak asam segar. Para bule ini ngerasain langsung ramahnya orang Indonesia. Tapi mereka belum tahu rujak yang ditawarin ini buatan ras terkuat di bumi. Begitu nyicip bener aja mereka langsung kaget dan bilang pedesnya di luar nalar. Yang bikin mereka makin heran, baru lewat sebentar tapi langsung diajak mampir seakan sudah kenal lama. Bagaimana menurutmu? Komen ya, anjay. I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. Here in Indonesia, you met a lot of people, right? So when you need something, you need help, are they really helpful to you? Always. This is why I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. Yeah. And again, here I come to Padang, I want to make a video about Ramadan, and I only ask a few people, and right away everybody is, oh yeah, we can help you with this and this and this. Mantap, Lur. Mbak Bule ini kaget banget guys dengan keramahan orang Indonesia. Setelah dari Bali dan sampai di Padang, Mbak Bule ini cerita kalau banyak orang Indonesia yang menyapanya. Bahkan Mbak Bule juga merasa sudah seperti selebriti saja, karena banyak orang Indonesia yang ingin berjabat tangan dengannya. It's so nice, like everyone's so friendly in Indonesia anyway. We feel a bit like a celebrity, like everyone is so polite. Kayak artis Everyone wants to shake my hand. Everyone wants to shake my hand. Yeah, it's really sweet. Momen ketika bule cantik ini ketika berkunjung ke kota Jakarta, Indonesia. Dirinya heran karena dia merasa menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di situ. Menurut bule cantik ini, orang-orang Indonesia sangat lucu, ramah pada siapa saja. Dia merasa dihargai dan diperlakukan dengan ramah dan baik di sini. Itulah yang membuat dirinya jatuh cinta pada Indonesia. Morning. Okay. I'm good, and you? Apa kabar? Okay. Okay, dadah. I don't know if that's normal, but everyone is singing here in Jakarta. This is so funny. Pagi. Hi. Hello, I'm good, and you? Hi.
I'm from Belanda. Oh, Belanda. Yeah. Okay. Okay. Welcome to Jakarta. Awesome. Now the selfies are starting. Thank you. Orang luar negeri sering kagum sama kebiasaan orang Indonesia, dan ini alasannya jadi tonton video sampai habis. Pertama, orang Indonesia mudah senyum dan menyapa, bahkan ke orang yang baru dikenal, hal yang jarang di negara individualis. Kedua, budaya gotong royong, saling bantu tanpa pamrih masih hidup sampai sekarang. Ketiga, sopan santun saat berbicara, termasuk ke orang yang lebih tua, dianggap tanda respek tinggi. Semua kebiasaan ini bikin Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah, hangat, dan bikin orang asing merasa diterima. I just want to hop on here and say something, man. My whole life has changed in the last week I've been here in Indonesia. The people here are so kind, so humble. Everybody is so respectful, and as a foreigner, you just walk around and you feel, man, so comfortable. You don't feel like you got to worry about absolutely anything, and that right there is beautiful. Right now, I'm actually staying in the Chinatown area of the city, and this place is gorgeous, man. It has a lot of history. Right now, it's a little dead, but it gets pretty crazy, and man, I kind of love the crazy. You know, you kind of need crazy in your life, and Jakarta is that perfect balance between being able to find a nice quiet area and just being in a very crazy environment that gets your blood pumping, the energy flowing. This place is awesome. I see why so many people from around the world are moving here and choosing to live in this city, or even choosing to live on different islands here in Indonesia. The people are just, man, it's special. It's a special place, and it doesn't matter how many videos I make, you gotta come here and experience it for yourself in order to fully understand. Di mata bule, orang Indonesia itu sangat baik hati. Meski bagi orang Indonesia, menolong adalah hal biasa, namun bagi mereka, itu adalah kebaikan hati. Banyak orang Indonesia yang rela membantu tanpa meminta imbalan apapun. Untuk bule sendiri, warga lokal biasanya menawarkan tempat tinggal, suasana, bahkan makanan enak secara cuma-cuma bagi bule yang ingin mengenal Indonesia. Dan fakta yang harus kalian tahu, kalau bule itu suka banget bercerita soal Indonesia kepada teman-temannya sepulang ke negaranya. Sekeren ini loh Indonesia. Kenapa saya suka Indonesia? Satu, makanan. Saya sangat suka makan Indonesia. Soto, kari, rendang, tempe, semua. Itu enak semua. Dua, orang Indonesia sangat ramah dan sopan. Tiga, Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Empat, di Indonesia selalu hangat. Bagi saya ini adalah plus, karena saya tidak suka cuaca dingin. Di Indonesia ada Shopee, OVO, Grab, Gojek. Program-program ini membuat hidup saya lebih mudah. Oke lur, angel iki angel cus gandos eken lur apel ketus pakai cus top marco top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulu semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Tadi keren banget semua video ini lur ya. Setelah melihat semua reaksi dan pengakuan mereka, ini satu hal yang menjadi jelas lur, kebaikan tidak pernah gagal menyentuh hati siapapun. Nah, orang-orang dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, dan yang mereka ingat bukan hanya Bali, bukan hanya kuliner, Jogja, dan lain, tapi senyum orang-orangnya lur. Mereka merasa aman, mereka merasa dihargai, mereka juga merasa seperti di rumah sendiri, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, Indonesia mungkin masih punya banyak tantangan, tapi jika kita tetap menjaga keramahan, kepedulian, dan rasa saling membantu, maka kita sudah memiliki sesuatu yang sangat langka di dunia modern. Jadi, jangan pernah remehkan senyummu dulurku, dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik juga. Karena bisa jadi keramahan sederhana yang dulurku semua lakukan hari ini membuat seseorang dari belahan dunia lain memutuskan untuk tinggal dan mencintai Indonesia selamanya. Nah, kalau dulurku bangga menjadi bagian dari bangsa yang ramah ini, tulis di kolom komentar lo sebanyak-banyaknya. Tulisnya begini lur ya, bangga jadi orang Indonesia. Nah, itu lur. Yuk sama-sama kita tanyakan bahwa video ini adalah Just Gandos Top Marco. Kasih komentar video ini lur ya, dan juga semangat video semua yang request ataupun menjalankan video mana lagi mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada dulurku semua yang sudah berbaik hati, yang sudah menonton dari awal sampai akhir, yang sudah mensupport channel ini, dan yang sudah
juga sebagian membagikan sedikit rezekinya kepada kita dengan support science-nya. Terima kasih ya dulurku. Dan juga semoga tontonan ini bermanfaat dan menghibur dulur ya. Dan kita doakan nih, semoga dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan buat dulurku semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di reaksi berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.